صلوات پڑھ لو محمد والے محمد دی ذات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین مظلومین المعصومین. اما بعد فقد قال فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھ لو محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد. حمد و ثنا ہے اس ذات عالیہ دے واسطے جڑی حمد و ثنا دے لائق. درود و سلام صرف محمد والے محمد دے واسطے جڑے درود و سلام دے لائق نے. لکھا رحمتاں اور برکتاں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین دے واسطے جڑے رحمتاں اور برکتاں دے لائق نے، اور انگنت لعنت و بد کردار لوگاں دے واسطے جڑے لعنتاں دے مستحق نے. عزیزان جناب قدر میرے محترم سامعین، سب تو پہلا دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک بانیان دی اس محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. بانیان نے اہتمام کیتا ہے اپنے معیار دے مطابق. خالقہ تو عطا کریں اپنی شان دے مطابق. میں جتھے بھی حاضر ہونا جی، یہ دعا میں واجب سمجھ کے کرنا، اپنے تے واجب. کیونکہ بندہ جدو بھی کچھ کرے گا اپنے معیار دے مطابق کرے گا، اپنی حیثیت دے مطابق کرے گا، اپنی اوقات دے مطابق کرے گا. اللہ جدو عطا کرے گا اپنی شان دے مطابق عطا کرے گا. اللہ کو جدو بھی کچھ منگو اس دی شان دے مطابق منگو. محمد والے محمد کو جدو بھی کچھ منگو انہاں دی شان دے مطابق منگو. اس تو بعد دعا ہے کہ بانیان دے نام لکھے میں دوبارہ پکار دینا جی. سید سجاد حیدر، وقار حیدر، اقرار حیدر، عبدار حیدر. ان دے والدین دی مغفرت واسطے کیا نے خالقہ انہاں جنت الفردوس جانا مقام عطا فرما. محمد والے محمد دی شفاعت نصیب فرما. جتنے حاضرین مجلس ہو سنے میرے، جتنے ساڈے بزرگوار دنیا تو چلے گئے، خالقہ سب دی بخشش فرما. محمد والے محمد دی شفاعت نصیب فرما. آخر دل وچ جڑا بندہ اس در تے آوندا ہے جی، کوئی نہ کوئی حسرت لے کے آوندا ہے نا. بندے سمجھتے ہیں کہ اس در تے حاضر ہوواں گے تے ساڈے کول اولاد کوئی نہیں، اللہ اولاد عطا کر دے گا. بندے سمجھتے ہیں اس در تے حاضر ہوواں گے بیمار ہاں کدھروں شفا ملی نہیں، اللہ سانو شفا دے گا. بندے سمجھتے ہیں کہ تنگ دست ہاں رزق وچ تنگی ہے، اس در تے حاضر ہوواں گے اللہ ساڈے رزق وچ اضافہ فرمائے گا. یہ جڑی حاجت لے کے آئے ہو نا اج، اولاد دی حاجت ہے تاں، تندرستی دی حاجت ہے تاں، رزق وچ برکت دی حاجت ہے تاں، جڑی بھی حاجت ہے خالقہ اس ذکر دے صدقے سب دیاں دعاواں مستجاب فرما. دعاواں دی قبولیت واسطے بلند آواز نہ درود پڑھ لے جائے بے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر تسی مناسب سمجھو تے قریب آ جاؤ جی. ایک ماحول مجلس کا ترتیب ہو جائے گا. ایتھے قریب آ جڑی جگہ ہے مولا سارے سلامت رکھے جی. بسم اللہ کوشش کر لو نا جی. وہ پھر جب پچھو آئے گا جی وہ پیچھے بہ جائے گا. آ جاؤ مولا تم سارے سلامت رکھے. آ جاؤ کوئی نہیں، سارے ہی کوشش کر لو تو بہترین ہے. اصل میں تمہیں پکی گل دساں جی، اگلی سیٹ دا حق ہی ہوندا ہے جڑا پہلا آوے. بندے ویگن دی سیٹ تو لڑتے ہیں وے اگے بانا ہے اگے بانا ہے اگے بانا ہے. یہ محمد والے محمد دی کچہری ہے. سلامت رہو. ایتھے کسی دا دل نہیں کرتا ہے کہ اگے ہو کے بہ جائیے جی. ہر بندے دا میرا شوق ہے ذاتی بھی جڑے پہلا ہون اگے بہن، جڑا بعد چ رلے وہ پیچھے بوے. ہاں میرا ذاتی یہ شوق ہے. لو جی توجہ تھوڑی خوبصورت ہو گئی. ایک صلوات پڑھو تو میں پڑھائی شروع کریں. صلی اللہ بسم اللہ. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. لو جی اللہ دی کائنات کوشش کروں گا تواڈے مزاج کے مطابق کچھ نہ کچھ بیان کراں جی. اللہ دی کائنات اگر اللہ نے کسی نو عزت دیتی ہے نا جی، وہ صرف انسان نو دیتی ہے. اللہ نے اگر کسی نو فضیلت دیتی ہے تو انسان نو دیتی. باقیاں یا فضیلتہ ہے نے. اللہ نے اگر کسی نو سب تو زیادہ افضل بڑھایا ہے وہ انسان ہے. الحمدللہ اسی سارے انسان ہی ہیں نا جی، انسان ہاں. اللہ فرماتا ہے میں عزت دیتی ہے انسانوں، میں فضیلت دیتی ہے انسانوں. میرا خیال ہے میں قرآن پڑھ دینا تاکہ زیادہ ٹائم بھی نہ لگے تو میں جناب تک جلدی پیغام پہنچا لواں. قرآن جی اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. وہ خالق پہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو اکرم بنایا ہے. میں قرآن پڑھیا جی. اس قرآن دا جڑا منکر ہے نا جی، وہ شیعہ ہوئے تو شیعہ کافر ہے،
سنی ہوئے تو سنی کافر ہے، اہل حدیث ہوئے تو اہل حدیث کافر ہے، دیوبندی ہوئے تو دیوبندی کافر ہے، جڑا اللہ دے قرآن دا منکر ہے اندھا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ تے میں قرآن پہ پڑھنا اے لا ریب ہے، جن دے منہ چو نکل کے قرآن بنیا وہ بے عیب ہے۔ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، مصطفیٰ جیسا سلطان کوئی نہیں۔ تُسا توجہ فرمانی ہے تو میں پیغام پہنچانے جی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کو صاحب عزت بنایا ہے، صاحب عظمت بنایا ہے، تکریم والا بنایا ہے۔ اسی جتنے بیٹھے ہیں الحمدللہ بنی آدم ہی بیٹھے ہیں نہیں، سارے بنی آدم ہی۔ اور یار ساڑھے ابے دا نا آدم ہی ہے نا، تے آدم دے پتر ہی نہیں بیٹھے سارے، تے بنی آدم اللہ فرماتا ہے با عزت ہے۔ اگر کوئی اہل سنت ہے تو بھی بنی آدم ہے، اور یار اہل سنت بنی آدم تو باہر نے، بنی آدم نے تو با عزت نے قرآن دے مطابق نے۔ اگر کوئی اہل حدیث ہے تو بنی آدم ہے، اگر کوئی دیوبندی ہے تو بنی آدم ہے۔ جی اسی شیعہ ماں اور یار اسی بھی تو بنی آدم ہی ہے نا، ان کا مطلب ہے جتنی بنی آدم ہے با عزت ہے، جیسے سارے بنی آدم ہی نہیں بیٹھے کی گل جی؟ اللہ بندے سوچ رہے ہیں اسی با عزت ہاں، بندے سوچ رہے ہیں کہ اسی بھئی تو مولوی جاننا ہے کہ سانو پتہ ہے اپنے آپ دا، منو کسے دا کوئی پتہ نہیں خدا دی قسم، میں کہڑا کو غیب جاننا جی، میں تو کہ طالب علم خطیب ہاں، منو کوئی پتہ نہیں کیڑا کتنا کو کیے کسی دے اندر کیے، منو صرف قرآن دا پتہ ہے، ان دے چھ شک کوئی نہیں۔ قرآن پہ آندہ ہے کہ سارے با عزت نے، سلامت رہو یار، ہے منو دے قرآن اے آئی مولا تم جزائے خیر عطا فرمائے بزرگو۔ ان دا مطلب ہے قرآن دے مطابق اسی با عزت ہے نا، با عزت ہاں۔ پہلے اس گل دا رڑو گے تو میں گلی کرنی جے، اور یار سارے با عزت ہی ہاں۔ پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے، پریا اس دا جانیے جس دا مثلا بندہ تو پانی دا کڑا پار کے سیر تے چک لوے تے لے جانا ہوئے تھلے کار تے اوتھے جاندے نے رڑ جائے تو پھر پرندہ کو فائدہ ہے جی؟ کوئی فائدہ نہیں نا۔ پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے اوتھے رڑ جائے نا تے نہ پرے وجہ راج روڑ نہ سو سلامت رہو ہے، پھر پرندہ کوئی فائدہ نہیں جے اوتھے جا کے روڑ چھڑنا سواد تائیں بزرگوں توڑ پہنچے جتھے لے جانا سو جب مثال نہ رڑو پریا اس دا جانیے ایک بار بولو کھاؤ کے سوکھے ہوگے پریا اس دا جانیے سلامت رہو جی سارے جس دا توڑ جب مثال سمجھ آگئی تو ایت بھی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ فرماندہ ہے کہ ہم نے تمہیں با عزت بنایا ہے، ہن لطف تائیں قبر تک با عزت ٹر جائیے۔ ہاں سلامت رہو بہت شاد رہو جی، اور یار اللہ تے با عزت بنا چھڑے نا، ہن سواد ہے بندہ مرن تک با عزت رہے، اپنی عزت نو سنبھال کے رکھے۔ اللہ فرماندہ میں نیرا تانوں با عزت بنایا نہیں، میں تہاڈی عزت نو برقرار رکھن واسطے انتظام کیتے ہیں اور قرآن چ لکھے نے۔ جڑی خوبصورت توجہ ہے نا تہاڈی بزرگاں دی، منو جڑے بزرگ نے جنہاں دی داڑیاں چٹیاں نے، مالک انہاں نو سلامت رکھے، مالک سارے نو سلامت رکھے، کیونکہ اسی چھوٹے سا تو میرے والد صاحب فوت ہو گئے سا، سانو وہ مالک درجات بلند کرے، سانو وہ نصیب نہیں ہویا وقت انہاں دا تے اسی پھر پڑھے ہیں جی اوکھے سوکھے ہو گئے، تو پھر جتھے میں بزرگ بندے وینا نا جی میں دل تو ادب کرنا منو نہ چو ہی ساری تاثیر ہوندی جی۔ تے مولا تانوں سلامت رکھے، زیادہ بزرگ بیٹھے نے، میں تواڈے واسطے محنت کرنا، تسی میرے واسطے دعا کریا جی جے میں پیغام پہنچا لواں قرآن وچوں تے۔ لو جی توجہ سارے دی ہے جی۔ اللہ فرماندا میں بنایا تانوں با عزت، جنی بنی آدم میں با عزت ہے۔ خالق فرماندا تہاڈی عزت نو میں برقرار رکھنے واسطے انتظام کیتے نے، وہ جڑا انتظام کیتا قرآن سن لو۔ خالق فرماندا وحملناہم فی البر والبحر، ہم نے تمہاری عزت کو قائم رکھنے کے لیے خشکی پر بھی سواریاں رکھی ہیں، ہم نے تمہاری عزت کو برقرار رکھنے کے لیے پانیوں میں بھی سواریاں رکھی ہیں۔ اگر خشکی تے جاؤ گے تو سواری واسطے گھوڑا موجود ہے، اگر پانیاں چ جاؤ گے تو سواری واسطے کشتی موجود ہے۔ ایک قرآن دے مطابق ایک گھوڑے تے کشتیاں ساڈی عزت واسطے بنیاں، اے جڑے نہیں بولے تہاڈا کہ دل چوریاں واسطے بنے نے گھوڑے، وہ عزت واسطے بنائے نے اللہ نے۔ اللہ فرماتا ہے جن دی سواری گھوڑا ہے وہ بھی با عزت ہے، جن دی سواری کشتی ہے بولو بولو وہ بھی ہے با عزت۔ پھر خالق فرماتا ہے ورزقناہم من الطیبات، میں نے تجھے پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے تاکہ پاک کھاؤ اور با عزت رہو۔ توجہ سلامت رہو، میں راضی ہاں، میں مطمئن ہاں،
میں ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਧਰੇ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਾਦ ਇਹ ਮਲਕ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਹੀ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਜੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ, ਮਿਆਨਾ ਰਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾਤ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਣੇ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਕ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ भी साड़ी इज्जत वास्ते। फिर खालिक फरमाता व फज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलकना तफ़ज़ीला, और मैंने अपनी पूरी कायनात में जो कुछ भी खलक किया है ना, अगर किसी को फजीलत दी है तो वह इंसान है। मौला तुहाडे उठे हाथां नूं सलामत रखे जी, मौला तुहानूं आबादो शाद रखे जी, वसदे रहो जी, मौला तुहानूं जज़ाए खैर अता फरमाए। लो जी हुण मैं मुतमिन हो गया। हालांकि मलक जी मैं गल पहला भी यही कीती सी कि अल्लाह इंसान नूं बाइज्जत बनाया। गल पहले यही कीती सी, बाइज्जत इंसान नूं बनाया। लेकिन तुसी पूरे हिले भी नहीं सो, तुसी नहीं ना हिले। हुण जदों मैं आयत पढ़ के गल कीती हुण तुहां दाद दित्ती है ना, मौला तुहानूं सारिआं नूं आओ जी बिस्मिल्लाह 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 जाओ। लो जी दो काम हो गए ने। एक तो तुसी भी नाल रल गए हो, एक किबला भी आ गए हैं। मेरा भरा है नजफ अब्बास मालिक की इज्जत बख्तरी के इजाफा अता फरमाए। तो वो फिर हुण मैं खड़ा हो गया। अगर जे बानियां नाल इन्ना रौला पाने की बजाय मनु आंदा नहीं। सलामत रखे। लो जी हुण तुहां तवज्जो फरमानी है। सिर्फ 2 4 5 6 आयतां मैं पढ़नियां ने ते पैगाम पहुंचा के मैं तुहाडे कोल इजाजत लैण लगा जी। लो जी तवज्जो तुहाडी हो गई, ठीक हो गई जी। इहदा मतलब है असीं जितने आ सारे बाइज्जत, मौला सारिआं नूं सलामत रखे, मौला तुहानूं भी सलामत रखे। इहदा मतलब है असीं बाइज्जत हां जी, बाइज्जत हां। इस गल दा रलो ना, ओए असीं कुरान के मुताबिक बाइज्जत हां। नहीं मैं इस आयत की होर तशरीह करना ताकि ज्यादा लुत्फ लवां। लो जी कुरान च वेख्या जे लुत्फ कितने। खालिक फरमाता व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरी, मैंने तुम्हारी इज्जत के लिए खुशकी पर भी सवारियां रखी हैं, मैंने तुम्हारी इज्जत के लिए पानियों में भी सवारियां रखी हैं। खुशकी की सवारी घोड़ा है जी, तो पानियां की सवारी कश्ती है। ये तो सारिआं नूं पता ही है ना। कश्ती भी साडी इज्जत वास्ते अल्लाह बनाई है, घोड़ा भी साडी इज्जत वास्ते बनाया। इहदा मतलब है कुरान के मुताबिक जिंदी सवारी घोड़ा होवे बाइज्जत है, बोलो बोलो बोलो, ते जिंदी सवारी कश्ती होवे वो भी बाइज्जत है। लो जी पहला जुमला शाह जी कह के मैं चेक करन लगा कि मजमे कित्थे तक सुनना ते मैं कित्थे तक सुनाना। कुरान दे मुताबिक जिंदी सवारी घोड़ा ते कश्ती होवे ओ बाइज्जत है, ते जिन्हां दी सवारी आम मुस्तफा होवे यानी मौला ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। आबाद शाद रहो जी। जिन्हां दी सवारी आप खत्मीए मरतबत होवे, जिन्हां दी सवारी इमामुल अंबिया होवे, जिन्हां दी सवारी नबियां दे सिरां दा ताज होवे, जिन्हां दी सवारी कायनात दा सुल्तान होवे, जिन्हां दी सवारी अल्लाह तो बाद बुजुर्ग हस्ती होवे, उन्हां दी अजमत दे मुतल्लक मैं की बयान कर सकना है। सलामत रहो। अगे फिर खालिक फरमाता है व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति, मैंने तुम्हें पाको पकीज़ा रिज़्क दिया है ताकि पाक खाओ और बाइज्जत रहो। इहदा मतलब है कुरान के मुताबिक बाइज्जत हो जिहड़ा पाक खाएगा। हुण ओह ते बंदा मेरे नाल नहीं ना बोलदा जिहड़ा पूरी 100 बोरी वढ के अंदर सट लैंदा, क्योंकि उहदी पाक हुंदी ही नहीं। ते और यार पाक ते तां होवे विच जे कुछ कढे। हाँ पाक सलामत रहो जी। औखी गल है लेकिन तुसां कबूल कर ली, मौला तुहानूं सलामत रखे। जिहड़ा पाक खाएगा वह बाइज्जत है। आ 4 मुंडे बैठे ने, चलो वड्डे नूं विचों कढ दिओ, आ जिहड़े 3 ने एड़ विच कर लेना मैं। इन्हां नूं कोई पता है असीं की पे खाने और यार को पता इन्हां नूं जो कुछ होवेगा इन्हां खा जाना ते समझना इन्हां पाक ही है, क्योंकि मुतमिन ने कि साडा सरबरा बंदा ठीक है। 5 6 बंदे मेरे नाल ने, मैं की पढ़िया
ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ, ਸਾਡਾ ਸਰਬਰਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਆਵੇਗਾ ਪਾਕ ਹੈ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਜੀ, ਪਾਕ ਹੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾ, ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਪਾਕ ਸਮਝਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਾਕ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹੀ ਖਾਣਗੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਇਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, और जो असी नहीं खाते असी खावांगे तो साडे बच्चे खाणगे ना जी। जो मां प्यो खाणगे है बच्चे भी जी वही खाणगे। इसका मतलब मेरे बच्चे वो खाणगे जो मैं लियावांगा, ये बच्चे वो खाणगे जो इन्हां दे मां प्यो लियाउणगे। ये मुतमन ने कि सरबरा बंदा ठीक है, जो लियावेगा पाक लियावेगा। कुरान आंदा है बा इज्जत होए जेड़ा पाक खाएगा। मनु इन्हां बच्चियां दा पता नहीं ये कितने को बा इज्जत ने अल्लाह दी कायनात विच। मुहम्मद तो वड्डा बा इज्जत कोई नहीं। ये तुसी दसो मुहम्मद नू भोरे कौन खवांदा रहा है? सलामत रहो यार, राजियां मौला ताला जज़ाए खैर अता फरमाए जी। अगर तुसी मैं सैयद भी या माड़ा जिहा ते मिंबर भी पा के ते बावजूद कुरान भी अगे, अगर वो जेडे पिछे बंदे बैठे ने आओ पिछा गैप जे अर्ज मान जाओ तो अगे आ सकती हो जी। एक मजलिस की तरतीब माहौल अर्ज ही है जी, हुक्म नहीं, अर्ज मैं कर रहा। मौला तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ सलामत रखे। आज सारे ही आ जाओ, एक माहौल हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। अगे अगे इतने अगली जगह कवर कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अगे आ जाओ, इतने आ जाओ। लो जी, लो जी, तवज्जो थोड़ी खूबसूरत हो गई है। हुण मेरा दिल है मैं जल्दी हुण गुफ्तगू शुरू करा। आवे हुण शुरू करनी चाहिए ना, इन्ने टाइम तो बाद खतीब नूं चाहिए शुरू कर लवे। लो जी, तवज्जो थोड़ी हो गई। इहदा मतलब है अल्लाह दी कायनात विच जिहड़ा सब तो ज्यादा बा इज्जत है ना जी, वो मुस्तफा है। जिहड़ा मुस्तफा तो बाद बा इज्जत है वो मुर्तजा है। जिहड़ा पाक खाएगा वो बा इज्जत है। जिहड़ा मुर्तजा नूं पाक खवांदा रहा है ना उन्होंने मुस्तफा आंदे ने, ते जिहड़ा मुस्तफा नूं पाक खवांदा रहा वो अबू तालिब आंदा। यानी औलादन जज़ाए खैर अता फरमाए जी। इहदा मतलब है जी कुरान दे मुताबिक असीं बाइज्जत हां जी। लो जी, जेड़ा जेड़ा मेरे नाल जिन्हों अजे तक मैं पैगाम नहीं पहुंचा सकिया उहदे वास्ते मिहनत कर लेना। जेड़े मुतमिन हो गए असीं बाइज्जत है कुरान दे मुताबिक अंज दस्सिया जी एक बारी। लो सलाम बोलो, सारे ही बंदे मेरे नाल मुतमिन। खुदा दी कसम किबला असीं बा इज्जत हां। अल्लाह ने सानू बा इज्जत बनाया है। अल्लाह सानू बा इज्जत बना के कलिया है। अगू साडे मगर एक बना चढ़ गई है जिहड़ी साडी इज्जत रहन नहीं पी दिंदी। मैं कोई सुन्नी शिया की तकरीर नहीं कर रहा, मैं कुरान की तकरीर कर रहा। तुम तवज्जो फरमाओ, क्योंकि जिन्हों सब तो पहला अल्लाह ने इज्जत दी सी ना फरिश्ते चुका के, वो साडा अब्बा सी। है सलामत रहो यार। और यार साडे अब्बे के फरिश्ते चुके सन। आदम साडा अब्बा नहीं, बंदे विच भैड़े पाउंदे ने। मेरा भी अब्बा है, तुहाडा भी अब्बा है, सारियां दा अब्बा आदम है। फरिश्ते चुके सन। हुण बड़े अफसोस की गल नहीं उस प्यो के पुत्र होइए जिंदे के फरिश्ते चुके होण ते थां थां ते जलील हुंदे फिरिए। हां सलामत रहो यार। यार प्यो उसदा पुत्र होइए जिंदे के अल्लाह ने फरिश्ते चुका छड़े सन। साडे अब्बे के फरिश्ते चुके सन। एक बला सड़ गई सी साडे अब्बे तो। पता जी कौन है जी? सलामत रहो। कौन सड़िया सी जी? सलामत रहो। शैतान सड़िया सी, इबलीस सड़िया सी ना। अल्लाह दी सी इज्जत ते शैतान सड़ गया सी। ये गल कुरान के मुताबिक है। बोलो बोलो सारे कुरान के मुताबिक है। अल्लाह आदम नूं इज्जत दी ते शैतान सड़ गया। इहदा मतलब है कुरान के मुताबिक अल्लाह जिन्नू भी इज्जत देवे ना जेड़ा उहदे तो सड़ जाए ना वो शैतान ही होंदा है। अपने पिंड झाती मार लो, जिथे जिथे रहंदे हो झाती मारो। जिन्नू अल्लाह इज्जत देवे जेड़ा सड़ जाए वो शैतान है। इहदा मतलब है वो इंज सड़िया साडे अब्बे तो, इंज सड़िया। बल्कि कुरान ही पढ़ना हो सकिया काला और आई तक हाज़ल लज़ी करमत अलैया। इन्नू इज्जत दी जे, इन्नू आ मिट्टी दा ते इज्जत दे छड़ी जे। अल्लाह फरमाया कुछ हया कर, मिट्टी मिट्टी ना इज्जत मैं दी। जिन्नू मैं इज्जत देवां, मैं इज्जत दी।
ہو سکے جے اینو عزت دیتی جے نا تے کام میرا بھی کرو. اللہ کیا تم ہی آخ کی آنا ہے آخ چاک کے نہ آکھی. ہو سکے اینو تسا عزت دیتی ہے لا ان اخرتنی الى یوم القیامہ جے اینو عزت دیتی جے تے قیامت تک مولت منو بھی دیو. میں قرآن پڑھ رہے ہاں قیامت تک مولت اللہ کیا مولت دے دیا گے. تینو مولت میں کیوں نہیں دینی جے تینو مولت نہ دیا تے میں علی نہیں رہندا. اللہ دا نام ہے علی. علی کہتے ہی اسے ہیں جو طاقت رکھ کے مولت دے دے. ہاں یار اللہ کو طاقت ہے سی شیطان نو کنٹرول کرن دی. اللہ نے مولت دیتی ہے. اللہ کے مولت دے دیا گا کریں گا کی ہو سکے ایک باری مولت دیو اور جنہوں عزت دیتی جو نا لا احتانی کرنا ضروریت ہو اللہ کلیلہ میں دی اولاد برباد کرنی. میرے سامنے اہل سنت دا ترجمہ تشریح ہے جنہیں میں رکھنا ویسے میرے کو سارے نے اندے چ لکھیا ہے کہ میں دی اولاد پی دینی وہ چوکھے جہنم میں چلے ہونے نے تے تھوڑے رہ جانے میں کہ کوڑ کندے تے سو آدم تے تے کی پیدا برباد کرنی ہے. سلامت رہو برباد اجے حضرت آدم دی منگنی نہیں ہوئی. منگنی کنوں آندے نے شادی تو پہلا کسی نو کسی نال منسوب کر دینا. اجے حضرت حوا ہی کوئی نہیں اجے اسی کوئی نہیں ساڈا تصور ہی کوئی نہیں. اللہ کہ جب میں روح پھونک دوں تو سجدے میں گر پڑو. اے اودن تے لانتی سڑیا نا اودو آدم کلا ہی سڑنا. اجے حوا تے کوئی نہیں سی اسی تے کوئی نہ سا تے کی پیاندا ہے منو مولت دیو میں دی اولاد برباد کرنی ہے میں جہنم تک لے ہونی ہے. نہ اسیاں نہ ساڈی اماں آدم کلا کہندا پیا میں اولاد برباد کرنی ہے. او بندے کتھے مر گئے نے جڑے اندر نے نبیوں کو غیب کا علم کیسے ہو سکتا ہے. مرے تو نبیاں نو نہیں ہوندا تے شیطان نو ہو گیا سی. ویندے بچے بھی ہو پینے نے یار شیطان اے علم غیب نہیں رکھی وے اجے سی ہے ہی کوئی نہیں اجے ساڈی اماں ہی کوئی نہیں کہندا میں اولاد برباد کر دیاں گا میں دی اولاد نو تباہ کر دیاں گا. اینو علم غیب دینا. ہو سکیا میں ہن ایتھے گل کرن لگا ہو سکیا میں دی اولاد کوڑ کندے تے سو جی سلامت رہو ملک جی سلامت رہو کوڑ کندے تے ابے تے بدلہ کندے کو لانگا. میں آکھیا تیرا ککھ نہ رہے اساں تینوں کی آکھیا وی اسی تے جمے میں نہیں تساں کچھ آکھیا شیطان نو یار کچھ بھی نہیں. کوڑ آدم تے سو آندا بدلہ لانگا میں سلامت سارے بولو بدلہ لانگا اولاد کو. ایک گل قرآن دے مطابق ہے جی پیو تے کوڑ ہے تے بدلے لاندا پترا کو. ایک گل قرآن دے مطابق ہے نا میں آیت پڑھی ہے نا. حضرات پہلا اعلان سنیے قرآن کے مطابق پیوواں دے بدلے اولاد کو لینا اے شیطانیت اے یزیدیت ہے. سلامت رہو جی مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے جی. ایندا مطلب ہے کوڑ سو ساڈے ابے تے بدلے آندا لانگا میں پترا کولوں. ویسے ہن میں کہیا بھی اسی تے لے ہے ہی کوئی نہ جے تینوں کو کوڑ جے لینا ہی بدلا تے ساڈے ابے کول ہی لے لے. ساڈے ہن ویسے اللہ نال گل نہیں کرنی چاہیے کوئی بندہ کیونکہ اللہ ہے خالق اسی ہاں مخلوق دا کم نہیں خالق نال گلاں کرنیاں. یہ گل ٹھیک ہے جی. ویسے ہن میں سمجھن واسطے کرن لگا میں کہ یا اللہ یہ جے سانو عزت دے ہی بیٹھا سا اسی اینے جوگے نہیں سا. کوئی نہیں بولیا چلو چھڈو میں اپنی گل کرنا. تسی تے میرٹ تے با عزت ہو نا سارے. ہاں تہاڈی تے میرٹ تے عزت ہے نا جی. نہ تساں کدی نماز چھڈی ہے ہاں نہ تساں کدی حرام کھادا ہے. ہاں چلو چھڈو میں گل نہیں کردا. میں کہ یا اللہ تو سانو عزت دے بیٹھا ہے اسی اینے جوگے نہیں سا تے تیرا دل ہی کو نہیں اسی با عزت رویے. اللہ کیا ہویا کی جی. میں کہ جی ساڈی تو عزت قائم رکھنی ہوندی تے کتا ساڈے مگر ہی نہ لاندو وہ اینو مہلت ہی نہ دیندو. تیرے کنٹرول ہے سی تو اینو قابو رکھدا تو مہلت دیتی. ہن سانو تھاں تھاں تے عزت کراندا ہے کدی اوتھے کدی اوتھے کدی اوتھے. بندہ خیری میری کرو پلی تے داتری لے کے جاندا ہے میں چلو یار میں پٹھے لے آواں. اے مگری ٹر جاندا دسدا نہیں ایویں ذہن وچ گل پاندا ہے مگر ٹر جاندا. آندا پاجی کدی آیو وہ آندا پٹھے لینا ہے. وہ آندا ویکھ دوپہر دا ٹائم ہی تے کوئی ویندا پی بندہ. وہ آندا نہیں کوئی نہیں ویندا پیا.
ਉਹਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਤੇਰੇ ਪੱਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਵੇਂਦਾ ਕੋਈ ਕਹ ਨਾਲ ਦੇ ਚੋ। और यार इंज ही बेइज्जत करांदा है ना, है भी गलत काम करवाना ज़हन च गल पांदा है, बंदा गलती करता है फिर बेइज्जत होंदा है। मैं क्या साढ़े मगर इस कुत्ते नूं ला छड़ी, ये हुण कदी उत्थे बेइज्जत करांदा है, कदी उत्थे करांदा है, कदी उत्थे करांदा है, कदी उत्थे करांदा है। अल्लाह फरमाया की प्यान है? मैं क्या तू मोहलत क्यों दी? अल्लाह फरमाया जे मोहलत ना देंदा तो मैं अली नहीं सरांदा, मैं अली हाँ, मैं मोहलत इस तू दी तो मैं क्या असी की करिए? अल्लाह क्या मैं नीरा अली नहीं, मैं आदल भी हाँ। जे मैं इस कुत्ते नूं मोहलत दी है तो हादी भी तो मैं ही बनाया। सलामत रहो जिन्हें उठे ने हाथ सलामत रहो जी। अल्लाह फरमांदा हादी मैं मिसाल देना बड़ियां थावां दित्ती, तुहाडे कोल भी देना ताकि ज़्यादा गल लतीफ हो जाए। मैं इत्थे पहली बार हाज़र होया जी, पहली बार हाज़र, बल्कि मेरे ख्याल चकवाल एरिए शुरू च ना किधर मैं आया वां, हुण मैं तकरीबन बड़ी देर बाद इंज समझो पहली बार हाज़र होया। मैनू इत्थों दा नहीं पता, राह पुछ के आया, फोन करदा करदा आया, मैनू नहीं पता, मैनू अजे तक नहीं पता मैं कित्थे खलोता। हाँ आ मैं गया इत्थों मेरा दिल करे कि मैं मजलिस तो बाद थोड़ा जिहा फेटर लवां सज्जे खब्बे, भाई थोड़ा जिहा आवे आ जो गया तो फेटर लवे बंदा अंज नूं होवां ते पिछों मलिक साहब आखण ये किधर चले हो? मैं कहना आ गया तो फिरन ना देंदे। उन्हें कहा फिरन दा सानूं तो इतराज़ कोई नहीं, अगे कुत्ता खुला है, अगे कुत्ता एवं कपड़े पड़ा लोगे, सद्या तुहानूं मजलिस वास्ते वे तो फिर तुहानूं टीके लवांदे फिरांगे इत्थों। मेहरबानी करो वापस आ जाओ, ना उधर जाया जे उधर भी खुला है, ना उधर जाया जे उधर भी खुला है, ना उधर जाया जे उधर भी खुला है। इन्ना मतलब मलिक साहब की मेहरबानी नहीं यार, जिहड़ा बंदा बचा लवे उहदी मेहरबानी नहीं हुंदी, जिहड़ा बंदा मुसीबत तो बचा लवे। लो जी जिन्हों समझ आ गई है गल सारी समझ आ गई। अल्लाह फरमांदा फिक्र ना कर, ये मैं कुत्ते नूं मोहलत दी है तो मैं 14 हाथी ऐसे बनाए ने जेरे थां थां ते आंदे ने इधर ना जाया जे अगे खुला जे, इधर ना जाया जे अगे खुला जे। समझ लो लो जी हुण मेरा दिल शुरू करा, शुरू करने का मतलब ये नहीं कि मुकनी ही नहीं, हाँ शुरू करनी तो मुक भी जानी है दसती। मैं क्या खालका मेहरबानी कर, अल्लाह क्या की चाहना है? मैं क्या बा इज्जत रहना चाहना, बा इज्जत। मनु नहीं पता मैं सुन्नी हाँ, मनु नहीं पता मैं शिया हाँ, मनु नहीं पता मैं की हाँ, मनु इतना पता है मैं इंसान हाँ, मैं आदम दी औलाद हाँ, रहना बा इज्जत चाहना। अल्लाह फरमाया फिर एक ही तरीका ही जे बा इज्जत रहने ही ना इताअत कर। सलामत रहो जी की कर तो मैं क्या किंदी? अल्लाह क्या मेरी कर इताअत। मैं क्या तेरी इताअत किवें करा? तू तो दिसदा ही नहीं, तू तो सुनिया ही नहीं जाता, ना तेरी आवाज़ सुन सकना मैं, ना तेनू वेख सकना। अल्लाह फरमांदा मैनू पता है तू मस्कीन जिहा बंदा है, गल माड़ी तो नहीं लगी। अल्लाह फरमांदा मस्कीन ही हो तुसी, मैं ही तुहानू बनाया, मैं ही खालक हाँ। तुहाडे कन्न इस काबल नहीं कि मैनू सुन सकन, तुहाड़ियां अखां इस काबल नहीं कि मैनू वेख सकन। मैं क्या फिर इताअत किवें करिए जदों तेनू वेख सकदे ही नहीं, जदों तेनू सुन सकदे ही नहीं, लेकिन बा इज्जत रहना चाहते हैं। अल्लाह फरमाया सिर्फ इताअत, तो मैं क्या हुंदी नहीं। अल्लाह फरमांदा जे मैं तुहानू मस्कीनां नू बनाया ना, मैं तुहाडे वास्ते रैत भी कीती है। आवाज़ खोलो जी थोड़ी जी, आवाज़ खोलो। तुसीं कोल ही बैठे हो, मालिक तुहानू सलामत रखे। आज जैसा तुहाडा खूबसूरत चेहरा ना मौला सलामत रखे, इंज इहनू भी करो। साडे कोल खान मुसलमान किबला जानते ने, एक जशन हुंदा है तो मैं शुरू तो पे पढ़ना अजे तक, उस बानी ने कभी किसी जाकर नू टाइम नहीं दिता, उन्हें पढ़ी जाओ। पर ऐसी ये गल वड्डी नहीं, असल वड्डी गल ये सारे जाकर अपने अपने टाइम पर छड्डी जाते हैं, ये गल वड्डी। मैं क्या है कि सारे बड़ी ईमानदारी नाल, उन्हें क्या बड़ा तरीका इन्हें कोल। मैं की वो आंदे साउंड वाले दे कोल बह जाता है, जिथे किसी को छुड़ाना होंदा ना आंदा छेक दे, इन्हें को बड़ा तरीका है। हाँ सलामत रहो जी, तुसीं ना इंज करिया जे मैं आपे छड्ड दियां है। मौला साहब जज़ाए खैर अता फरमाए। लो जी तवज्जो थोड़ी खूबसूरत हो गई। अल्लाह फरमांदा जे मैं तुहानू मस्कीनां नू बनाया ना, मैं तुहाडा बा इज्जत रहने का इंतजाम किया है। इताअत तुसीं मेरी कर नहीं सकते क्योंकि तुसीं मैनू सुन नहीं सकते, मैनू वेख नहीं सकते। तो मैं क्या फिर अल्लाह फरमांदा जे तुसीं मस्कीन हो, तुहाडे विच मैं अपना मुहम्मद भेजिया। हाँ किनू समझ गए तकरीर की मैं की है? हाँ तुहाडी अपनी सोच है ना, तुहाडे विच ही नहीं मेरा मुहम्मद। मैं क्या जी
محمد کی اطاعت کرو سمجھو میری ہو گئی. نہیں آسان کرنا. بڑا چر پہلا میرے کو ایک بندے نے سوال کیتا سی ملک جی, بڑا چر پہلا ایک بندے سوال کیتا سی. اس آخیا سی کہ دو لفظاں 10 دین کسے کہتے ہیں. قرآن سامنے منو نہیں سی پتہ لگا. ضروری تو نہیں نا جی ہر گل منو آؤندی ہوئے, ضروری تو نہیں نا, منو پتہ نہیں سی لگا. لیکن میں اج جو بندہ لبدا پھرنا کدی ایک باری پوچھے نا کہ دو لفظاں 10 دین کسے کہتے ہیں, میں فوراً آکھاں بندیا اللہ دیا تینوں یہ بھی نہیں کسے دسیا تو تینوں پتہ لگا کہ محمد کی ذات کو ہی دین کہتے ہیں. ہاں جدو نبی ڈکے ہو دین ہے, جتنے نبی ٹورے ہو دین ہے. نبی کے سو جاؤ سونا دین ہے, نبی کے ادھر آؤ آنا دین ہے, نبی کے چلے جاؤ جانا دین ہے. بندیاں نو سارے دین دا پتہ لگ گیا. ایتھے مسواکاں ٹونگ لیں نے بندیاں. مسواک کیوں کرتے ہیں بندے کہ سنتے سنتے رسول ہے تے دین ہے. سنتے رسول دین ہے نا. ہے سلامت رہو آدھے نے بھی دسو سرما پاندے. ہاں میں دس دینا سارا کوئی. بندے چیر کٹتے ہیں سنتے, رڑو رڑو سارے میرا سنتے. بندے کشبول آتے ہیں سنتے. بندے سفید لباس پاندے ہیں سنتے. یہ تینوں ساریاں سنتاں دا پتہ لگ گیا. میں چیر کٹیے تے سنت ہے تے دین ہے, مسواک کریے تے سنت ہے, سفید لباس پائیے تے سنت ہے, مسواک کریے تے سنت ہے. تینوں سارے دین دا پتہ لگ گیا. تینوں کسے نہیں دسیا بطول دے آن دے اٹھ کے کھلونا بھی سنت رسول ہے. سلامت رہو جی. ایندا مطلب مصطفیٰ کی ذات جڑا نبی دی اطاعت. ہن میں اوکھی گل کرن لگا جی تے بالکل جلدی پہ مکانا, لمکاندا نہیں پیا, جلدی مکانا پہ. توجہ فرماؤ. مصطفیٰ دی اطاعت کران گے تے اللہ دی اطاعت میں یوتی رسولہ سلامت رہو فقط عطا اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. میں کہ یا اللہ اطاعت منگی ہے ساڈے کو رسول دی تے او بھی ساڈے ورگا. یہی تو گل سی اج دسن والی. اج تو یہی تو میں دسنا چاہنا سا. وہ بھی ساڈے ورگا تے اسی اندے ورگے تے سانوں آنا اطاعت کرو. ساڈے بھی ہاتھ نے تے اندے بھی ہاتھ نے تے سانوں آنا اطاعت کرو. ساڈے بھی پیر نے تے اندے بھی پیر نے تے سانوں آنا اطاعت کرو. ساڈی بھی زبان ہے تے اندی بھی زبان ہے تے سانوں آنا اطاعت کرو. ساڈا بھی چہرہ ہے تو اندہ بھی چہرہ ہے تے سانوں آنا اطاعت کرو. اللہ میں خبردار جنہاں دی اطاعت واجب ہوئے نا انہاں نو اپنے ورگا نہیں سمجھی دا. وہ ہور ہوندے نے. میں کہا نا مجمع میرے سامنے پڑھیا لکھیا ہے. اج میرا دل کرتا ہے میں قرآن چ تو دس تے میں اس مجمع نو دساں وہ ہور کیویں نے. تے سلامت رہو اسی ہور ہے کیویں ہاں. اطاعت تو ساڈے تے واجب کیتی ہے. میں کہا نہیں تے اساں تے اے ہاتھ سمجھنا ہے. اج میں ویکھیا ہے یار قرآن چ کوئی شک ہے جی جی قرآن ایک شک ہے لا ریب ہے. میں آخیا نہیں تے اساں تے یہی سمجھنی نہیں تے سانو دس او ہاتھ کیویں دا ہے جے ساڈے ورگا نہیں. اللہ دا قرآن ہے. اللہ فرماندا ہے ید اللہ ہے فوق ایدیہم. محمد کے ہاتھ تم جیسے نہیں, محمد کے ہاتھ اصل میں اللہ کے ہاتھ. اور یار جدو بیعت رضوان ہوئی ہے جی, جدو بیعت رضوان تھلے کندے ہاتھ سن صحابہ تے اتنے محمد دا سی. تھلے ہاتھ آتے رہنے. اس ہاتھ نو اللہ نے اپنا ہاتھ آکھیا تھلے ہاتھ آتے رہنے تو بدلتے رہنے. جہاں آتا رہا رضی اللہ سلامت رہو. یہ جڑا رضی اللہ کردا رہا ہے نا وہ ایک ہی سی. کہڑے بندے گل سمجھی ہے یار میری ہے. جڑا رضی اللہ بناتا رہا ایک ہی رہا ہے. جڑا تھلے آیا رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ. سیدہ ممبر پا کے قرآن تے ہاتھ رکھ لینا. خدا دی قسم قبلہ ہدایت کسی اپنی مرضی نہ لینی ہے. اللہ راضی ہی اندے تے ہوندا ہے جڑا اس ہاتھ دے تھلے ہاتھ رکھے. جڑا تھلے ہاتھ رکھے گا رضی اللہ بن جائے گا. جڑا ادا نکلنے کی کوشش کرے گا لعنت اللہ بن. جلدی کر رہے ہیں جلدی کر رہے ہیں. ایک دو ایسا سن لو جلدی جلدی. ہدیہ کر رہے ہیں جلدی جلدی کر رہے ہیں تاکہ نتیجہ کر نکل سکے جی. میں کہا چلو جی ہاتھ تے ساڈے ورگے نہیں وہ ہور نے ساڈے ہور نے. یہ اکھاں ساڈے ورگیاں ہو جان گیاں. اللہ فرماندا ہے جے زبان ساڈے ورگی ہو جائے گی اللہ فرماندا ہے نہ اکھاں ہو سکدیاں نے
تے نہ زبان، کیونکہ تیرے آنے نے جنہوں پتہ ہی نہیں پہ لگتا بھن نو کنج ویکھنا ہے، ماں نو کنج ویکھنا ہے محلے چ کسی دھی بھن نو کنج ویکھنا ہے. تو میں کہا او اکھا کیویں دیاں نے؟ خالق فرماتا ما زاغل بصر وما طغی، وہ تو آنکھیں وہ ہیں جو کبھی حد سے بڑھتی ہی نہیں ہے. سلامت رہو جی. میں کہا زبان ہو جائے گی اس تو قبلہ میں جلدی کر نہیں سکتا جتنی میں جلدی کر دیتی، کیونکہ اسی تمہیں پتہ ہے پڑھنے ہیں تو سان تے پتہ ہی نہیں لگتا گھنٹہ ہنجی لگ جاتا سان تے سمجھ کو نہیں لگتی. لیکن ہوں میں مکانا پیا آج میں چھک لئی ساری تقریر آ ویکھیا جی نتیجہ تھوڑے تک پہنچ رہے. میں کیا زبان اللہ فرماتا روے تو زبان نو جنہوں پتہ نہیں لگتا بھن نو کنج بولنا ہے، ماں نو کنج بولنا ہے، بیوی نو کنج بولنا ہے، پیو نو کنج بولنا ہے. میں کہ ساڈی تے زبان ایویں دی ہے تے مصطفیٰ اللہ فرماتا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ زبان تو وہ ہے جو اپنی مرضی سے نطق بھی نہیں کرتی، وہ وہی بولتی ہے جو اللہ کی. قرآن کو نہیں لکھیا خدا دی قسم یقین جے کر دے تو ٹھیک ہے نہیں تو پڑھ لو. قرآن کو نہیں لکھیا کہ جمعے دے خطبے چ بولے تے اللہ دی مرضی نال بول دی، جے بسترے تے گل کرے تے اپنی مرضی نہ. ایک ہی قانون قرآن چ کہ محمد جب بولتے ہیں بولو بولو سوار کو بولے سارے بولو اللہ کی مرضی سے، جنہوں یقین ہے بولے اللہ کی مرضی سے. منگل کو آپ بولے بولو بولو، بدھ کو بولے، جمعرات کو بولے، جمعے کو بولے، جمعے کے خطبے میں بولے، بستر پر بولے. جب قرآن چوتا ہو گیا کہ محمد اپنی مرضی نال بولتے ہی نہیں تو پھر حرام نال ہی من جا. اے من کن تو مولا نہیں گل بھی محمد دی مرضی نہیں اللہ دی مرضی. بس کریے جی ٹھیک ہے آجو جی. نہیں تمہیں کن نے آخیا ہاتھ لاؤ، میں ہاتھ نہیں لان دینا. میں جلے آخ جو دیتا ہے میں دو آیتاں پڑھ کے چھڈن لگا. سلامت رہو اسی انج دے نیچے لو سلامت رہو. اسی بڑے شریف جے مسکین جے لوگ ہاں، اسی تے اپنی خاندانی عزت بچائی پھرنے ہیں تو بڑی اوکھی پہ بچائی پھرنے. توجہ فرماؤ مولا تم جزائے خیر عطا فرما جی. لو جی ہوں ایک ایت اور ودا دینے ہیں اگے آخری پڑھوں سا تو ہوں ایک اور ودانا جی. لو توجہ فرماؤ جی ٹھیک ہو گیا جی. میں کہ خالقہ دا مطلب ہے ہاتھ ساڈے ورگے بولو بولو سارے جی، زبان ساڈے ورگی، اکھاں نہیں. میں کہ خالقہ پیر ہو جان کے اللہ فرماندہ روویں تو پوڑا نو پوڑی دے نجا جنہوں نے پتہ نہیں لگتا اپنے پٹھے کیڑے نے ہاں تو کسی دے پٹھے کیڑے نے. تو میں کہا مصطفیٰ دے قدم دھیان رکھیا جے میں نتیجہ دین لگا. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کافروں نہیں، یہودیوں نہیں، مشرکوں نہیں، عیسائیوں نہیں، اے ایمان والو. یہ گل ایمان والے نال ہو رہی ہے. میں کہا جی اللہ کہا تو ایڈا ایمان والا نہیں، میں وڈے ایمان والے نال گل کر رہا. میں کہ وہ کڑے نے؟ اللہ فرمایا صحابہ جڑے ایمان دی اتلی منزل تے موجود ہیں. اللہ فرمایا اے ایمان والو سارے کہ جی. اللہ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت قدم بڑھاؤ اللہ کے آگے اور اللہ کے رسول کے آگے. اللہ دا قدم ساری سمجھ سے نہیں جی آتا کیونکہ وہ بے عیب ذات ہے. میرے مولا فرمانے جو جسم رکھے وہ اللہ ہوتا ہی نہیں، وہ جسم تو پاک ذات ہے. مصطفیٰ دا قدم سمجھ چاہتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ان کا مطلب جڑا محمد دے قدم تو اگے قدم رکھے گا اس اللہ دے قدم تو اگے قدم رکھے. یہ بندے میں تمہیں پتہ بندے نو حیضہ ہو جاتا ہے بڑا بندے نہیں. اس قدم سے مراد علمی پیش قدمی ہے. مینو بندے آخ دیتا میں کیا مرے تم جے علمی نہیں ہے نا پیچھے مرنا ہی، اگے نہیں ہونا پیچھے. پھر ایک تو قدم اگے نہیں رکھنا. پھر یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب نبی بات کر رہے ہو تو اپنی آواز کو پست رکھو. نبی دی آواز تو اونچی نہ کڈیا جے. سورہ حجرات کر جا کے پڑھ دیا جے پہلیاں آیتاں میں ترجمہ کر دینا. نہ نبی نال آپس واکڑ بولنا ہے اجے بھی آپس گلاں کردے ہو، نہ نبی دے قدم تو اگے قدم رکھنا ہے تے نہ نبی دی آواز تو اونچی. یہ قرآن آکھیا ہے
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਹੈ ਨੇ ਜੀ? ਦੋਸਤ ਹੈ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ? ਉਹ ਯਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਾਨ ਚੱਲਾਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਮਜੀ ਦਸਤੇ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਣ। ਯਾਰ ਯਾਰ ਇੰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਚਕਵਾਲ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਲਰ ਘਰ ਚਲੀਏ। ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਸੇ ਉਧਰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਉਧਰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਉਧਰ, ਕਦੀ ਉਸ ਮਨਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਉਸ ਮਨਾ ਲਈ। ਯਾਰ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਯਾਰ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਰਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਇੱਧਰ ਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਰਾ ਆ। ਯਾਰ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ कदम नहीं रखना। गल एक भी पहुंच गई मेरी बख्शिश वास्ते काफ़ी है। समझ आ जाए दुआ करे जे। मुहम्मद की आवाज़ तो उची आवाज़ ये कुरान नहीं कढ़नी तो मुहम्मद नाल आपस वाकन जिवें आपस में गल्लां करते हो ना, इंज नहीं बोलना। यारां नाल बंदा बोल लैंदा कि नहीं? यारां नाल बोल लैंदा। मरे तुम मत तेरी मारी गई तो काफर असी हो गए हाँ। ये जिंदे कदम तो अगे अल्लाह कदम नहीं रखन देंदा, जिंदी आवाज़ तो उची आवाज़ नहीं कढ़न देंदा, जिंदे नाल आपस वाकन बोलन नहीं देंदा, उंदे यार बना छड़े। नहीं बंदियां नूं समझ आई? मैं समझा देना। अजे पता नहीं लगा कि हजरत अली ने क्यों आख्या सी कि मैं मुहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं, और जिंदा अली यार नहीं हो सकता उन्हें कोई भी यार दे। जिन्ना दी इताअत वाजिब होवे ना, उन्हें यारियां नहीं लाई दियां। उन्हें अगे बाअदब खलोवी दा, उन्हें अगे झुक के खलोवी दा। सलामत रहो जी। ये इताअत वाजिब है। मैं कहा कदम तो अगे कदम हो गया, आवाज़ तो उची आवाज़ हो गई। ईमान वालो तवज्जो। तो फिर अल्लाह फरमाता अंतहबता अमालुकुम, अमाल हबत कर दिए जाएंगे। हबत खत्म व अंतुम ला तशउरून। तानू पता भी नहीं होना कि 14 लाख खड़ा हज किधर निकल गया, 5 लाख खड़ा उमरा किधर गया, नमाजा किधर गई ने, रोजे किधर गए ने। कदम तो अगे कदम आ गया, आवाज तो ऊंची आवाज हो गई, या आपस वाकन बोल लिया। वो गल किस लिख छड़ीए? उथे अंबलां ते होने ने नखेड़े ते जात किसे पुछनी आ पुछी पई है। ये जात है ना जिंदे कदम तो अगे कदम है खत्म, अमल ही कोई नहीं। आवाज ऊंची आवाज हो तो खत्म। जात है ना, इनका मतलब मुस्तफा वो जात है जिस इनू तस्लीम न किया सवेरे शामी अमल करे सारे बर्बाद है, और कुरान के मुताबिक बर्बाद ने। इनका मतलब है बंदे रोह च लग्या फिरना, हज किते ने, उमरा किते, मुकाना पिया जी, इत्थे मुकाना पिया, थोड़ी जी वध गई गल, वधानी पई गल, हाँ इत्थे मुकाना पिया। वो हज किते ने, उमरे किते ने, नमाजा पढ़िया ने, रोजे रखे ने। अगे फरिश्ते आखने इत्थे तो कख भी नहीं। उन्हें आखो कि गए हज उमरे रजिस्टर भरे सन। उन्हें कहा जो नबी पे गल करते सन अगू उच्ची किया जी, हाँ जी उदन तो मुक गए हैं, ध्यान रखे। अच्छा इत्थे एक मैसेज है जी, पैगाम जरूरी है, वो सुन लो जो मैं लिया वो पहुँचाने। इनका मतलब है मुहम्मद वाले मुहम्मद तो अगे, क्योंकि वो सारे मुहम्मद ने। आवाज़ हो गई उच्ची तो अमाल, कदम अगे हो गया अमाल खत्म, आपस में बोल लिया अमाल खत्म। तुसी हुण दे सईदा नूं वो मुकाम ना दियो, युताहिरकुम ततहीरा ना दियो। इन्होंने मस्कीन ही समझो, लेकिन निस्बत है ना यार। जिस घोड़े की निस्बत शबीर नाल हो जाए तू उस घोड़े नूं चुमना है, ते जिस बंदे की निस्बत हुसैन नाल हो जाए उन्हें कोई मुकाम नहीं। खुदा दी कसम शीयत दी बुनियाद सईदा दा इहतराम, जेड़े बंदे दे ज़हन सैयद दा इहतराम नहीं वो शिया ही नहीं। हाँ जिम्मेदार सवाल कर लो, पूछो, मैं दसना। जिस बंदे दे ज़हन सदात दा इहतराम नहीं वो शिया कोई नहीं, कुछ होर हो सकता है वो शिया, क्योंकि साडी जड़ है। लो जी आखिरी गल सुनो तो मैं इजाजत दे दियो, इस नाल वीर नूं मिंबर दियां। मैं कहा खालका सारियां गल्लां छड्डियां, पैर भी छड्डे, हाथ भी छड्डे, अखां भी छड्डियां, जबान भी छड्डी। ये जो मूँह है ना साडा चेहरा, ये असी बड़ा संभाल के रखने। पैर असी धोवीए या ना धोवीए, लेकिन राती मूँह ते करीम ला के सौंदे। चलो बाकी बुजुर्ग रहन दियो, जिन्ना लाई हो तो बोलो ना। हाँ बुजुर्ग रहन दियो, बुजुर्ग पुराने सलाम विचों बंदे हुण मंदे बोलीए तो मते फस ही जाइए।
ہاں سلامت رہو یار چہرے نو سنوار کے نہیں رکھتے سنوار کے خط کرا کے رکھنے ہاں صابن نال منہ دھو کے رکھنے ہاں پیر نہ بھی دھوئیے تو منہ دھونے ہاں نا میں کہ خالقہ سارے جسم نو چھڈ یہ ساڈا چہرہ اونج دا ہو جائے گا اللہ فرمایا کیویں دا میں کہ محمد ورگا اللہ فرمایا روویں تو بوتھی نو او کی تو بوتھی نہیں پھرنا جیڑی کدی ماں نو بھی چنگی لگدی ہے تے کدی یار پتر 1000 روپیہ کما کے لے آوے 1000 روپیہ کما کے لے آوے تے کلو کو آلو پھڑے اور کلو کو گڈے تے بویوں بڑے تے ماں آندھی نہیں بزرگو چند پتر آ گئے چلو تانوں تے موقع کدی نہیں نہ لبا کسے نوں یہ چند اخوان دا یار ماں آندھی چند آ گیا 1000 کما کے آلو گڈے دوجے ڈنگ وہی چند 1000 دے نخرے چ اٹھے ہی نہ ستا وہ جڑی ماں کل چند پی آندی سی نا وہ اتنے کھلو کے آندی اٹھ کو کی بوتھی کڈی ہاں ایک دن چند ہے دوسرا دن بوتھی میں کیا خالقہ ساڈا تے چہرہ انج دا تے مصطفیٰ دا چہرہ آ قرآنی اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء حبیب ہم دیکھ رہے ہیں تیرے چہرے کا بیچ آسمان کے بار بار اوپر اٹھنا فکر نہ کری فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ ہم قبلہ ہی ادھر بنا دیں گے جدھر تیرا چہرہ ہو تو ادھر منہ کرے گا قبلہ ادھر ہے تو ادھر منہ کرے گا قبلہ ادھر ہے تو ادھر منہ کرے گا قبلہ ادھر ہے یہی چہرہ محمد مصطفیٰ دا انہا مطلب ہے میں ثابت کر لیا مجمع دے سامنے کہ سیر تو لے کے پیرہ تک میرا محمد قرآن ہے یار میں پڑھیا نہیں قرآن جو ہاتھ پیر زبان اکھاں سینہ علم نشرہ جڑے رہ گئے نا تھا زلفاں یہ سارا کوئی قرآن ہے قرآن ہے چلو جڑے اہل سنت دوست بیٹھے ہو مولا تانوں سلامت رکھے سارے نوں تہاڈوں بھی نال لا لینا ام المومنین حضرت عائشہ کو کسے پوچھیا کہ تساں اتنی زندگی حضور دے نال گزاری ہے تساں حضور نو کیسا پایا ہے ام المومنین فرما دیا نے کچھ بھی نہیں جب لفظوں میں بکھرتا ہے تو قرآن بن جاتا ہے جب سمٹتا ہے تو مصطفیٰ بن جاتا ہے مولا تعالیٰ سلامت رکھے جی انہا مطلب میرا نبی قرآن ہے جی آخری گل قرآن ہے چہرہ بولو ہاتھ پیر سینہ زلفاں قرآن ہے اے میرے نبی دے پیر والی ایت ساڈے ورگے نے فرق سمجھو نا میرے نبی دے پیر والی ایت نماز چاہ جاتے ہو جاندی سورہ فاتحہ تو بعد جڑی مرضی پڑھو سورت آزادی ہو جاندی اہل سنت دے نزدیک ہو جاندی اہل سنت بیٹھے نا جی ہو جاندی ہاتھ والی سینے والی اکھاں والی چہرے والی پیراں والی مرے تم ساڈے ورگے نے میرے محمد دا پیر بھی نماز چاہے نا تے نماز ہو جاندی ہے تیرا تے میرا سامنے بھی آوے تے لگی جاتے ہاں جنہ دی اطاعت واجب ہوئے نا انہاں کے چک کے کھڑو بھی دے میرا نبی قرآن ہے بولو بولو آخری گل بولو جی قرآن ہے جنہوں شک کے میں وضاحت کر دیاں گا جنہوں یقین ہے وہ آج ہاتھ کر کے دسو کہ نبی قرآن ہے قرآن انہیں مطلب میرا نبی قرآن ہے پورا قرآن ہے حضرات آخری اعلان سنیے ہم کسی کی ضد میں محمد کے بعد علی اور علی کی پاک اولاد کو نہیں مانتے ہم مجبور ہیں ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے ایک الداد نہیں سجے اساں قرآن پڑھے ہے تو قرآن دے مطابق میرا محمد نیرا قرآن ہے نیرا قرآن ہے قرآن کی جگہ پر اور کوئی آ ہی نہیں سکتا صرف وہ آ سکتا ہے جسے قرآن خود کہے جسموں کا جسم ہے علموں کا علمی روحوں کا روحی تیرا جسم میرا جسم میرا جسم تیرا جسم تو مجھ میں ہے میں تجھ میں ہوں خدا دی قسم قبلہ میرے نبی نے سوائے علی تو کسے نو نہیں آکھیا تیرا جسم میرا جسم اب ہاتھ رہو آج جیڑی وجہ تو اسی ماما پینا لے کے تو میٹنگیں تو بہ کر ہونے ہیں نا جی ایک دے کے جملہ یہ ساڑھے اندر درد ہے اللہ دیو بندے ہو
با عزت بندہ تاں رہ سکتا سی جے محمد دی اطاعت کرے. اطاعت تو بغیر با عزت اے جنہ دی اطاعت کر کے با عزت رہنا ہوئے نا انہاں دیاں تیاں نو پتھر نہیں ماری دے. جنہ دی اطاعت کر کے با عزت رہنا ہوئے انہاں دیاں تیاں بازاراں تے درباراں وچ نہیں روڑی دیاں. ایک جملہ سن لو تے اجازت دے مصاحب اچھے طریقے نہ پڑھن گے بہترین مصاحب خان. میں اسے مرشد زادی دی بارگاہ چ حاضر ہو جانا جن دے اپنے بھی کوئی نہ رہ تے 10 محرم تو بعد جدوں روئیے نا پتراں نو یاد کر کے نہیں روئی, جدوں روئیے ویراں نو یاد کر کے روئے. تانوں پتہ ہے میں کِن دی گل کیتی؟ سلامت رہو. میں چھوٹا خطیب ہاں جی, میں چھوٹا بندہ ہوں, میں طالب علم ہوں, میری زبان چھوٹی ہے, میں مخدرات عصمت دے نا کدی نہیں لے, میں کدی نہیں نا, میری جرت ہی نہیں, میری اوقات ہی نہیں. ہاں جتے سمجھان دی لوڑ پوے با وجہ مجبوری لینا, جتے سمجھانا پوے, جتے ضرورت ہوئی لواں گا, نہیں تے جے منہ چوں نکل جائے تے معافی دی آجے, نہیں تے میں کوشش کرا گا نہ لواں. میرے مولا علی دی وڈی بیٹی ثانی زہرا, سمجھ آ گئی ہے, فاتح شام بی بی, میں انہاں دی گل کر رہے ہاں. انہاں دے اپنی جوڑی کس گئی کربلا ہے, جدوں بھی روئے نے نہ پترا نو یاد کر کے نہیں روئے, جدوں روئے نے ویر نو. جدوں ایک قافلہ ملک جی واپس آیا نا, میں جلدی نہ ایک جملہ پڑھ دینا, واپس آیا نا قاعدہ نبھا کے مدینے, تے بی بی پاک نے اپنی سوری حویلی چ قدم رکھیا ہے. سوری حویلی چ ایک ہاتھ بی بی فضا نے پھڑیا سی تے میری مرشد زادی نے انج قدم اندر رکھیا ہے. ہن تک پترا نو یاد کر کے روئی نہیں, ویر نو یاد کر کے روئی ہے. جدو اندر قدم رکھیا نا تے سامنے وہ کمرہ سی جڑا جناب اونو محمد دا کمرہ سی, تے سامنے دروازہ کھلا سی, اندر اونو محمد دے کپڑے ٹنگے سن, اونو محمد دیاں جتیاں پئیاں سن. جیڑی ہن تک پترا نو یاد کر کے نہیں روئی, حق بندا سی نا بزرگو, جلے سامنے کپڑے تے جتیاں ویکھیاں نے. اج میری مرشد زادی آندی حال ہے میرا اون, حال ہے میرا محمد, حق نہیں سی بندا, بندا سلامت رہو, بندا سی حق. میں جملہ آکھنا ماتمیاں ماتم کرنا جنہاں دے مذہب جائز ہے, اج حق بندا سی نا. ایک بازو حضرت فضا دے ہاتھ انج قدم اندر رکھیا, ایک ہاتھ دیوار تے رکھ کے 4 قدم اگے ٹر کے اس کمرے نو ویکھ کے جتے کپڑے تے جتیاں ٹنگے سن, انج ویکھ کے دھیان ادھر کر کے میری مرشد زادی فرماندے نے ویر شبیر تیرا لانا نہیں بھلدا, اور میں ساری زندگی بھلا گی بھی نہیں. ماتمی حد سلامت رہن جی, جنہاں ماتم کیتا کتی نہ روگو کسے غم میں چا, مولا تو انہوں کوئی غم نہ دے وے سوائے غم شبیر تو. ایک جملہ اور بتا دینا, آنسو آ گیا میرا بھی آ گیا, ایک جملہ اور بتا دینا تے اجازت لینا, اس تحریر میں ممبر دینا جی. مدینے بی بی پاک نے پوچھا سی کہ ویر شبیر اسی جڑے محاذ تے چلے ہاں یہ کتنے حصے چے؟ میرے مولا فرماندے نے پہن ان دے 2 حصے نے, ایک چھوٹا محاذ ہے ایک بڑا محاذ ہے. بی بی پاک فرماندے نے ویر یہ چھوٹا محاذ کیڑا ہے؟ میرے مولا فرماندے نے پہن کربلا. بی بی پوچھتے نے ویر کربلا چھوٹا ہے تے بڑا محاذ کیڑا ہے؟ میرے مولا فرماندے نے پہنل ویکھ کے شام. رو پے ہو شام دے لفظ تو رو پے ہو, اگلا اوکھا جملہ کہہ کے اجازت نہیں لگا. میرے مولا فرماندے نے شام, بی بی فرماندے نے ویر یہ کربلا چھوٹا کیوں ہے؟ سنو گے گل, میرے مولا فرماندے نے پہن کربلا چھوٹا محاذ اس واسطے اوتے ساڈے نال او ہونی ہے جڑی ساڈے خاندان دی وراثت ہے. سانو کربلا شہادت ملے گی نا, تو شہادت ساڈا ورثہ ہے. میرا باپ شہید, میرا چاچا شہید, حضرت حمزہ شہید, میرا ویر شہید, شہادت ساڈا ورثہ ہے. انہاں کہ پھر ویر شام بڑا کیوں ہے؟ سنو گے ماتم کیتا ہے, ماتمی ماتم کرن گے جنہاں دے مذہب وچ نہیں جائز, کوئی گل نہیں, اسے تھلے کر لے, کوئی رولا نہیں, تہاڈا آ جانا ہی ساڈے واسطے کافی ہے. مولا تانوں سلامت رکھے جی. ہاں مولا تہاڈی عزت بخت رزق وچ اضافہ عطا فرمائے. لو جی آخری جملہ سنو جی. اندر نے ویر شام بڑا محاذ کیوں ہے؟ میرے مولا پہنل ویکھ کے تے رو کے فرماندے نے پہن شام اس واسطے بڑا محاذ ہے اوتھے ساڈے نال او ہونی ہے جڑی ساڈے خاندان چ اگے کدی نہیں ہوئی. ہاں نہ کوئی ساڈے خاندان دی مستور اگے بازاراں چ گئی ہے, نہ اگے کسی جی استقبال. بی بی
ویر پھر شام بڑا محاذ کربلا چھوٹا محاذ میں تیری بہن تو میرا ویر پھر بہنا تو نہیں نہ برداشت کر دیا پرا میرے پارے پار چکر ویر شام میرے حوالے کر دے کربلا تیرے حوالے شام جانے تے میں جانا کربلا تیرے ذمہ لیکن ویر آخری گل ویر ایک گل ہے شام دا محاذ نباواں گی میں کلی لیکن میں کربلا چاہت رکھنا ہی سنو گے اگلا جملہ سنو گے میں کربلا چاہت رکھنا ہی مانو فرماندے نے پہن کے میں بی بی فرماندے نے زمین ہوئے گی تو دوہاں دی ساجی سنے تو نہیں کو صاحب علی اکبر ہوئے گا تھی او بھی دوہاں دا ساجا ویر کربلا دے میدان وچ تو ایک ایسا ویر دیں گا جن تو بغیر تیرا گزارا ہی نہیں میں کربلا دے میدان وچ دو ایسے ویر دیاں گی جنہ تو بغیر میرا گزارا نہیں تو عباس جیسا ویر دیں گا میں عباس تے شبیر جیسے ویر دیاں گی ویر تو کربلا دے میدان وچ ایسا پتریا دیں گا جنہوں تو رات نو اٹھ اٹھ کے وین جنہوں قاسم آندے نے میں کربلا دے میدان وچ 3 پتریا دیاں گی جن چلیے اصغر بھی شامل ہے علی اکبر بھی شامل ہے قاسم بھی شامل ہے ویر تو کربلا دے میدان وچ پتراں دی جوڑی دیں گا میں بھی پتراں دی جوڑی دیاں گی لیکن ایک فرق ہے تیاری کرو ماتمی تیاری کرو سر تے ہاتھ رکھو ماتمی میں آخری جملہ آکھاں سر تے ہاتھ رکھو میں پہلا ماتم کیتا ہے ویر ایک فرق ہے تو جوڑی دیں گا نا تیری جوڑی دین تو بعد تینو بابا صدن والا بچ جائے گا جیڑی جوڑی میں دیاں گی نا لوکی کمرہ مار مار گیا کر گیا زینب دی نسل مک گئی اللہ قوم الظالمین شنودی امام زمانہ بلند تر صلوات تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا بلد امید میں دعوت خطاب دوں گا میرے انتہائی واجب الاحترام شہنشاہ مصائب ذاکر اہل بیت نجف آباد بوسال کے ذیب ممبر ہوں اور اپنے معزز حسن سے ہمیں مستفیض فرمائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات